إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, khatib mengajak kepada jamaah sidang Jumat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, di tanggal 17 Agustus nanti kita akan memperingati kemerdekaan Indonesia. Oleh karenanya, hendaknya kita melihat sejarah kita, bagaimana negara ini bisa merdeka, yang mana negara ini diperjuangkan oleh para mujahid, oleh para ulama dan juga para santri. Ketika Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka perjuangan kita masih belum selesai, perjuangan kita masih belum berakhir. Maka tugas selanjutnya adalah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Maka dikala itu Haji Agus Salim beserta delegasi dari Indonesia yang lain mencari dukungan dari dunia internasional. Maka di saat itu tampillah tokoh dari Palestina yang bernama Syekh Amin Al-Husaini. Beliau yang pertama mendukung kemerdekaan Indonesia. Namun tidak sekedar mendukung kemerdekaan kita, tapi beliau juga mendorong negara-negara Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Sehingga kemerdekaan kita ini, di situ juga ada perjuangan dari tokoh Palestina. Sehingga jangan sampai kita melupakan saudara kita di Palestina. Kemudian juga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sehingga ini menjadi amanah bagi bangsa Indonesia untuk terus mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sehingga di pondok kita tercinta KMI, selain kita mengibarkan bendera Indonesia, di situ juga dikibarkan bendera Palestina. Karena ini tadi, karena di balik kemerdekaan kita ini juga ada perjuangan dari Palestina. Oleh karenanya kita tahu bahwasanya Palestina saat ini masih terjajah. Ribuan kaum muslimin di sana dibantai oleh Zionis. Sehingga hal yang bisa kita lakukan saat ini untuk mereka adalah yang pertama mendoakan mujahid beserta rakyat Palestina, serta mendukung mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Kemudian selain berdoa dan memberikan dukungan, yang kedua adalah kita menanamkan nilai-nilai Islam ke dalam diri kita, juga dalam diri anak-anak kita. Di antaranya adalah dengan melalui pendidikan. Sehingga dalam pendidikan itu, selain kita menanamkan di situ ilmu-ilmu, juga harus kita tanamkan akhlak, harus kita tanamkan ketakwaan dalam diri anak didik kita. Sehingga di masa depan akan lahir presiden yang takut kepada Allah, dokter yang takut kepada Allah, tentara yang takut kepada Allah, polisi yang takut kepada Allah.
sehingga negara ini perlahan akan mengalami kemajuan. Kemudian juga mari hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Jangan sampai dari lisan kita, dari perbuatan kita menyakiti saudara-saudara kita yang lainnya. Hendaknya kita menahan diri dari menyakiti sama saudara dan dengan apapun, baik itu lisan ataupun perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah mempererat ukhuwah Islamiyah. Hendaknya kita saling bersinergi dalam kebaikan, ya. Karena di sana ada sebuah makalah atau perkataan yang mengatakan al-haqqu bila nizam qad yaghlibuhu al-batil bi-nizam. Kebenaran yang tidak terstruktur seringkali dikalahkan oleh kebatilan yang lebih terstruktur. Sehingga ketika setiap individu dari kita sudah tertanam nilai-nilai Islam, hendaknya kita bersinergi dalam kebaikan. Kita hendak mencapai tujuan-tujuan yang mulia, maka kita harus berorganisasi dengan baik. Kita berkoordinasi dengan sesama kita dengan baik, karena kebenaran yang tidak terstruktur ya dengan baik maka akan dikalahkan oleh kebatilan yang terstruktur dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah hendaknya setiap kita mewariskan misi pembebasan ya Palestina ini kepada setiap generasi muslim. Hendaknya kita melihat bagaimana kondisi para pemuda di zaman sekarang. Ketika para pemudanya masih terlena dengan nafsu duniawi, masih jauh dari nilai-nilai Islam, maka pembebasan negeri Palestina itu masih jauh. Sehingga harus kita tanamkan pada generasi kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, yaitu yang dimulai dengan menanamkan dalam diri masing-masing nilai-nilai Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas saa'ati syai'un 'adzim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu
الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب اجعل هذا البلد إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله تعالى يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام